Sini kok borok divorce je 44 angka kok borok divorce sing jotono korbuk elakawo sini tiparasarok sing palainya hanai tini oro hai sokpaika borok anor hinka to anibo subago je bongni op Tripura Student Federation ni oja union ni oja gawa hayai ang paiman jangma pai onek borong nobo hambai Sir, tabuk to jeng saiman COVID ka corona situation no. Ike o mo hai jorabo. Je o mo hai ke jeng sini mani ko borno pala le tong mani. Phia ba bobosuk kebe mung ro phara phai. Naidi onek to সমস্যা তো হাই নাই ন তামখাই जों সমস্যা হাयो हनै नगा आसुक तंखाय बसु गया किरि तंखाय बसु गया जों जानि जानि सेफटि खाय जों सिनि कास न खायना नांनाय तो अमत तिनो कारण जों सिनि मानि सम्पर्के जों साइमे आंकांकाय सिनि जारा अ प्रजन्मरक जारा सिनि चला सिक्लारक सिनि तिप्रासारक साइमे आंकाकाय ब अब कायसे अन्धकार थांमा काहाय नंगो तो आबनि गनिना जों sini o chula sikla rong sini tiprasa rong sing ondokar rohorite sugya to sei hisebe sing social distance palon khaino jotono o program sing khailai tong Sir, agini sai taklai o bisirogo palai hai ka palai le tong ni. Bobo hai nini bakati kisa borokno sai na. tamukai ang belaino dukho nango omo sai mane sanamu sungo je 1979 ni simi je sini kok borok divorce nei sing সরকারি ভাবে যে পালন খায় যে রোজাখা তো অবনো যে ও যে জায়গাও ডাইরেক্টর আসুক লুনানি কক বরক ন প্রচলিত খাইনা চালু খাইনা বাগৈ বিভিন্ন জায়গাও পাহাড় এরিয়াও অবনো প্রসার খাইনা বাগৈ যে চেষ্টা খাইনা নাংমানি সরকারি ভাবে কিন্তু অবনো গাফিলাতি খাইজাকা তো আবনি বাগৈ বরক ডাইরেক্টর নাঙ্গো হনই 37 বছর ধরে বরক অবন বন্ধ খাইতংখা 2015 সে হাইছে বরক ছাবো যে কক বরক বাসানো উন্নতি খাইনা বাগৈ যে সরকারি ঘোষণা রেজাখা অব ডাইরেক্টর নাঙ্গো হনই তাইলে সিনি তিপ্রাসা রংনো বুসুক তলাও খিকলাই তংখা ওয়ানসুক নাইদি